कोई भी जीते, हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। केरल के कई तटीय गांवों में यह एक आम बात है। यहाँ रहने वाला मछुआरा समुदाय कहता है कि दशकों से सभी राजनीतिक दलों ने उनकी मांगों को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया है। मछुआरा परिवारों की बड़ी संख्या लैटिन कैथोलिक समुदाय से ताल्लुक रखती है। कई अनुमानों के मुताबिक इस समुदाय में लगभग 20 लाख लोग हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इन लोगों के राजनीतिक फैसलों पर चर्च का असर दिखता है। तिरुवनंतपुरम लैटिन आर्च डायोसीस के विकर जनरल फादर यूजीन परेरा को लैटिन मछुआरा समुदाय के विचारों की आधिकारिक आवाज माना जाता है। उनके मुताबिक ये समुदाय राजनीतिक दलों की तरफ से घोषणा पत्र जारी किए जाने का इंतजार करेगा और उसके बाद ही वो तय करेगा कि आखिर वोट किसे देना है। वे कहते हैं कि तटीय इलाकों में रहने वाले विभिन्न समुदायों की आवाजों को बार बार अनसुना किया गया है। The whole Kerala coast from Kasaragod till Trivandrum is experiencing heavy problems, and this has been raised by various communities, various organizations in the past. But many often the fishermen are not taken into confidence and their voice is not heard. Actually, the Constitution of India gives every citizen the right to know, the right to speak, and also right to dialogue. But these rights are not, when it comes to the coastal people, not respected. हालांकि तिरुवनंतपुरम में विझिंजम बंदरगाह के विकास का कई लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन इलाके के पैरिश अब भी इससे नाखुश हैं। उनका आरोप है कि इस विकास के फायदे सबसे ज्यादा प्रभावित समुदाय तक पूरी तरह से नहीं पहुंचे हैं। എത്ര പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്തു എന്നൊരു കണക്ക് പുറത്തുവിടാമോ ആരെങ്കിലും? പോർട്ടിനകത്തുള്ള ജോലികൾ വളരെ ക്ലിപ്തതയുള്ളതാണ്. അതും അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജോലിക്കും 8 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്, 10 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരാരെ ആശ്രയിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് എത്ര പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു വിഴിഞ്ഞ ഇടവയിലുള്ളവർ। विझिंजम बंदरगाह का विकास और उससे जुड़े मुद्दे कोवलम विधानसभा क्षेत्र में चिंता के प्रमुख विषय हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्से तिरुवनंतपुरम निगम की सीमा के अंतर्गत आते हैं। इस बीच पड़ोसी चिरायिन कीझू विधानसभा क्षेत्र में समुद्री दीवार का निर्माण और मुथला पोझी नदी के मुहाने पर जमा रेत की खुदाई मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। മുതലപ്പുഴ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അപകടരഹിതമായ ഒരു അഴിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, തുറമുഖമാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നാൽ റഫ് സീസണിലാണ് ഇവിടെ സീസൺ സമയം. ആ സമയത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കാര്യം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസം, ഒക്ടോബർ വരെയൊക്കെ പണിയാണ്. ബാക്കി എപ്പോഴും ഇവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മത്സ്യം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ. ഈ കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ അപകടം എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന ഇവിടെ താഴ്ച കുറവുള്ളതാണ്. इलाके के लोगों की मुश्किलों में मछली की पकड़ में गिरावट, ब्लू इकोनॉमी पहल के तहत केंद्र सरकार द्वारा समुद्र के कुछ हिस्सों को निजी कंपनियों को खनन के लिए पट्टे पर देने का कदम और यहाँ तक कि पीने के पानी का संकट भी शामिल है। विझिंजम में बंदरगाह से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर लोग आज भी पीने का पानी 7 रुपए प्रति मटका खरीदते हैं। നമ്മുടെ എംഎൽഎ ഇവിടെ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ, വന്നാലേ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയും. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുടിവെള്ളം നിങ്ങൾ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇല്ലേ? പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട്, അതിൽ കുടിവെള്ളം അല്ല, കലങ്ങി വരും, ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ വരും, പല ഇതിലൊക്കെ വരും. അത് വെള്ളം എങ്ങനെ കുടിക്കും? ഇത് വണ്ടി കൊണ്ടുവരും, കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു കുടം 7 രൂപ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. केरल के 600 किलोमीटर लंबे समुद्री तट के पास रहने वाले मछुआरों को समुद्री कटाव से लेकर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं तक कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चेल्लानम में राज्य सरकार ने लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवार बनाकर समुद्री कटाव की दशकों पुरानी समस्या का समाधान कर दिया है। इसे और 6 किलोमीटर तक आगे बढ़ाने का काम भी चल रहा है। केरल के मछुआरा समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दे आने वाले चुनावों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस समुदाय में हिंदुओं और मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या शामिल है। हालांकि कुछ मछुआरों का कहना है कि समुद्र का मिजाज
खुद ही अप्रत्याशित बना रहता है, जिस पर ना तो इंसानों का कोई बस चलता है और ना ही सरकार का। വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നല്ല വികസനവും കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കഷ്ടങ്ങൾ എപ്പോഴും കഷ്ടം തന്നെ. അത് കടലിലെ ജോലിയല്ലേ. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ കിട്ടും. നമ്മളൊന്നും കൊണ്ട് എന്നും കിട്ടുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. मछुआरा समुदाय जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के साथ साथ मछली पकड़ने के मुख्य सीजन में भी कम मछलियां मिलने जैसी दिक्कतों से जूझ रहा है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि समुद्र के कटाव, सुरक्षा और समग्र विकास जैसी उनकी तात्कालिक चिंताएं विधानसभा चुनाव में उनके वोट का रुख तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी।